Qala fi taqrib mukhadram thiqatun muksirun faqih, bahwa dia seorang mukhadram dan orang yang banyak periwayatannya dari para sahabat. Maka Al-Aswad di sini An-Nakhai wa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Kemudian Al-Aswad juga dibarengi di sini dengan dua orang. Di riwayat Al-Aswad dibarengi dengan Alqamah dan juga dibarengi dengan Hammam. Maka siapa Alqamah yang menggandeng Al-Aswad? Maka dia Alqamah ibnu Qais An-Nakhai juga Al-Kufi. Maka dia dibarengi oleh Qais, Alqamah ibnu Qais wa huwa fi tabaqah ats-tsaniyah min tabi'i kabir wa huwa thiqat. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul ahad sadis wa isrun min syahri Julai 2026 muqabil asani asr min syahri Safar 1448. Fi hadzal yaum ba'dal asri ma zilna fi darsina fi kulliyatil hadits wal fiqh min kitab Sahih Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan Imam Muslim ya'ti bi ahadits faqat wa amal abwab famin sani' Imam An-Nawawi rahimahullah. Babu hukmil mani, chapter the ruling of semen. Bab tentang hukum air mani. Idan mabhathuna mimma yata'allaq bi ahkam al-mani hal minan najasah aw laysa binajis, hal min nawaqidul wudu aw la. Tab'an kharajul mani lazim iktisal, laysa bil wudu faqat. Babu hukmul mani. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah wal Aswad anna rajulan nazala bi Aisyah fa asbaha yaghsilu thawbahu faqalat Aisyah inna ma kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa in lam tara nadahta haulahu walaqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa sanad tsani haddatsana Umar ibn Hafs ibn Giyas haddatsana Abi anil A'mash an Ibrahim anil Aswad wa Hammam an Aisyah fil mani qalat kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'ti bi sanad ats-tsalits kullu haula min Ibrahim anil Aswad an Aisyah fi hattil mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa hadis Khalid an Abi Ma'syar. Wa ya'ti bi riwayah ar-rabi'ah an Ibrahim an Hammam an Aisyah binahwi haditsihim. Fa hadhihi arba'a riwayat barakallahu fikum madaruha ala Ibrahim an Alqamah wal Aswad an Aisyah. Wa fi riwayah an Ibrahim anil Aswad wa Hammam an Aisyah. Fa idan madarus sanad ala Ibrahim. Fa qabla hada kita membahas
arwah awalan. Faman Ibrahim, yang menjadi madar sanad di sini Ibrahim an al-Aswad wa Alqamah an Aisyah, dan Ibrahim anil Aswad wa Hammam an Aisyah, ditambah Hammam. Maka Ibrahim huna Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai al-Kufi, wa huwa imam muhaddis. Qala Abu Zur'ah alamun min a'lami ahli al-Islam wa fiqh wa fuqahaihim. Maka dikatakan oleh Abu Zur'ah, dia adalah alim dari ulama dan faqih, yang mana dia hidup di Tabaqah al-Khamisah, berarti sezaman dengan Imam Al-A'mash. Maka dia min asbatin nas, dari gurunya Imam Al-A'mash. Maka dia adalah imam muhaddis. Kemudian meriwayatkan di dalam sanad-sanad ini anil Aswad. Faman huwal Aswad? Huwa Aswad ibnu Yazid, wa huwa fi tabaqah ats-tsaniyah. Maka meriwayatkan dari Al-Aswad, wal Aswad min kibar at-tabi'in, wa huwa Al-Aswad ibnu Yazid an-Nakhai, kilahuma ibnu Yazid. Ibrahim ibnu Yazid anil Aswad ibnu Yazid an-Nakhai al-Kufi. Adapun kedudukan dari Al-Aswad tentunya lebih besar dari segi usia, maka dia lebih mulia juga, semakin dekat kepada derajat sahabat semakin baik. Maka dia di Tabaqah ats-tsaniyah mukhadram. Makna mukhadram, dulu dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak belajar ke Nabi, datang mungkin ketemu dengan para sahabat, Nabi sudah meninggal. Maka diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ma'in bahwa beliau mensikohkannya, dan Ahmad ibnu Hanbal mengatakan siqatun min ahlil khair. Wa qala fi taqrib mukhadram siqatun muksirun faqih, bahwa dia seorang mukhadram dan orang yang banyak periwayatannya dari para sahabat. Maka Al-Aswad di sini An-Nakhai wa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Kemudian Al-Aswad juga dibarengi di sini dengan dua orang. Di riwayat Al-Aswad dibarengi dengan Alqamah dan juga dibarengi dengan Hammam. Maka siapa Alqamah yang menggandeng Al-Aswad? Maka dia Alqamah ibnu Qais An-Nakhai juga Al-Kufi. Maka dia dibarengi oleh Qais, Alqamah ibnu Qais, wa huwa fi tabaqah ats-tsaniyah min tabi'i kabir, wa huwa thiqatun wa saqahu Ahmad ibnu Ma'in wa kadzalika Yahya ibnu wa saqahu Yahya ibnu Ma'in wa Ahmad ibnu Hanbal wa kadzalika Ad-Darqutni wa qala al-Hafidz fi Taqrib thiqatun sabtun faqih. Man hada? Alqamah ibnu Qais An-Nakhai. Fakilahuma ma'al Aswad yarwi an Aisyah. Fabaqiya rajulun akhar alladhi ma'a Ibrahim huwa kama fi sanad hada Hammam. Idan Ibrahim yarwi an Alqamah wal Aswad, wa Ibrahim yarwi anil Aswad wa Hammam. Idan salah satu ashkhas min kibar at-tabi'in alladhi yarwi an Aisyah man Al-Aswad ibnu Yazid wa Alqamah ibnu Qais An-Nakhai wa thalith Hammam. Idan man huwa Hammam? Intabihu, Hammam huna laisa ibnu Munabbih al-Yamani walakin Hammam ibnu al-Harith An-Nakhai. Kulluhum An-Nakhai min Kufah. Maka Hammam di sini Ibnul Harith fi tabaqah ats-tsaniyah. Maka dia juga min kibar tabi'in. Maka
kita mengetahui sekarang siapa 3 rawi dari gurunya Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Pertama tadi Hammam Ibnul Harith An-Nakhai. Kedua Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai. Ketiga Al-Aswad An-Nakhai. Maka ketiganya meriwayatkan dari Aisyah. Adapun Al-Harith Hisham Hammam, maka Hammam Ibnul Harith bukan Hammam Ibnu Munabbih yang banyak periwayatannya dari Abi Hurairah karena Yamani. Maka di sini meriwayatkan dari Aisyah. Dan Hammam Ibnul Harith siqatun, disikohkan oleh Yahya Ibnu Ma'in dan disebutkan oleh Al-Hafidh siqatun abid min ahlil ibadah. Faidan Hammam Ibnul Harith kadalik siqatun. Idan haula as-salasah yarwi an Aisyah fi hadhihi at-turuq mimma yata'allaq bil mani wal anadkhul ila al-matn. An Ibrahim an Alqamah wal Aswad anna rajulan nazala bi Aisyah fa asbaha yaghsilu thawbahu faqalat Aisyah inna ma kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa in lam tara nadahta haulahu wa laqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. A person stayed in the house of Aisyah and in the morning began to wash his garment. Aisyah said, I guess you saw it drop of cement. It would have served the purpose of purifying the garment if you had simply washed that spot. And in case you didn't see it, it would have been enough to sprinkle water around it. For when I saw that on the garment of the messenger of Allah, I simply scraped it off, and he offered prayer while putting that on. Maka diriwayatkan bahwa seseorang bermalam ataupun tinggal, mungkin bertamu di rumah Aisyah, maka di saat paginya dia mencuci bajunya. Maka berkata Aisyah yang mengetahui mungkin dari pertanyaan bertanya tentang mani, maka cukuplah bagi kamu tidak usah mencuci pakaian itu. Karena apa di sini hukumnya bukan najis. Cukup kamu untuk membersihkan tempat dari terkena mani tersebut. Fa in lam tara, jika kamu tidak melihatnya mani itu, maka diusap, dibersihkan sekitarnya. Dan jika ada jejak mani itu warnanya putih, afruquhu min thawbi Rasulillah. Dulu aku mendapati bekas mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengeriknya dengan tangan yang keringnya. Fayusalli fihi, kemudian Nabi salat dengannya. Dan di hadis yang kedua, afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makna afruquhu ay idza kanat al-mani yabisah fa tafruquhu bi dhafr fa khalas ma yahtaj ila ghasil. Wa fi riwayah ats-tsalitsah an Aisyah fi hatil mani, makna hatil mani ay tafruqul mani tahukkuhu bi dhafrihi min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idan min hadzal hadis alladzi dzakarna al-mani laisa binajas. Fa idza kana asaba mani ila thawb ila sirwal, fa idza kana fi athar abyad wa ghalid fatafruquhu laysat binajisah. Fal anati ila ar-riwayah al-jadidah mazalat an Aisyah walakin an tabi'in akhar. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah haddatsana Muhammad ibn Bishr
an Amr ibn Maimun qalat sa'altu Sulaimana ibn Yasar anil mani yusibu thawba rajul ayagsiluhu am yagsilu thawba faqala akhbaratni Aisyah. Idan man al-an at-tabi'i الثاني أو الرابع نحن نقول Sulaiman ibnu Yasar. Huna Sulaiman ibnu Yasar su'ila, maka di sini Sulaiman ibnu Yasar ditanya, dimintai fatwa oleh orang-orang yang belajar dengannya tentunya. Sulaiman ibnu Yasar, apa pendapatmu tentang mani? Jika seseorang berhubungan intim kemudian maninya itu mengenai pakaian, maka bagaimana pakaiannya itu? Apakah harus dicuci karena najis? Atau maninya saja dihilangkan dicuci? Pakaiannya tidak usah dicuci semuanya karena tidak najis. Maka dia mengambil fatwa haddatsatni Aisyah. Maka aku mengambil ilmu dari Aisyah, memberitakan kepadaku. Idan man huwa al-an ar-riwayah ar-rabi'ah min Aisyah. Ar-rawi huna Sulaiman ibnu Yasar al-Hilali wa huwa fi tabaqah ats-tsalitsah. Idan al-an tilmid Aisyah ar-rabi'. Man huwa Sulaiman ibnu Yasar al-Hilali wa huwa al-Hilali al-Madani min ahli al-Madinah laysa al-Kufi an-Nakhai kama marra ma'ana. Wa huwa kama qala Yahya ibnu Ma'in, Imam Ibnu Ma'in qala thiqah, wa Imam An-Nasa'i qala ahadul a'immah. Idan huwa Sulaiman ibnu Yasar min a'immatil Islam fi zamanih, ay min kibar at-tabi'in. Qala Abu Zur'ah thiqatun ma'mun fadilun abidun, wa qala An-Nasa'i ahadul a'immah. Waqala Yahya ibnu Ma'in thiqah. Waqala Muhammad ibnu Sa'ad wa kana thiqatun aliman faqihan. Idan hadha rawi ar-rabi' alladhi yarwi an Aisyah huwa imam. Fa ala hadha huna su'ila man sa'alahu Amr ibnu Maimun. Sa'altu Sulaiman ibn Yasar anil mani li'anna huwa faqih wal imam. Idan yusibu thawba ar-rajul ay al-mani yusibu thawba ar-rajul ayaghsiluhu am yaghsilu thawba, yani yaghsilul mani faqat. Idan hukmuhu laysa binajas am yaghsilu thawba, yani yughsil thawb kullaha, yani najis kamal baul. Faqala akhbaratni Aisyah. Huna al-an huwa yarfa ila syaikhiha atau ila syaikhatuh Aisyah. Faqalat Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusl fihi. Yani al-an huwa yarwi an Aisyah kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal jima' yaghsilul mani, maka dia mencuci air mani yang terkena kepada thawbnya, mauqi' faqat fi thawbihi, makan hakal mani, laisat malabis kullaha. Thumma yakhruju ila shalah fa nabi yusalli bi hadha thawb fi dalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusli fihi, ay anduru fi mauqi' muballal wa kullu thawb yabis. Fahada al-an syahiduna ala hasbi su'al hal nahnu nughassil al-mani faqat au nughassil al-malabis kullaha. Qala Sulaiman ibnu Yasar hadatsatni Aisyah, bahwa dulu Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughassil mani faqat summa yakhruju ila shalah fi dalika thawb wa ana andur ila atharil ghusl fihi. Idan al-mani laysa bin najas. Idan najas Nabi sayughassil malabis kulliha walakin fi mauqi' mani faqat. Fa'ala hada Aisyah tangdur Nabi yakhruj fi mauqi' mablulah fi makan hakal mani faqat. So this we translate
from Amr ibn Maimun, I asked Sulaiman ibn Yasar whether the semen that gets on the garment of a person shall be washed or not. He replied, Aisha told me, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam washed the semen and then went out for prayer in that very garment, and I saw the mark of washing on it. Maka maknanya, di saat ditanya Sulaiman ibnu Yasar al-Faqih, tabi'i kabir, oleh Amr ibnu Maimun, muridnya, kaifa ya syekh yusibu thawb ar-rajul bil mani? Maka pakaian seseorang itu terkena mani. Apakah dicuci maniknya saja atau seluruh pakaian? Maksudnya maniknya saja tahir, bukan najis. Seluruh pakaian idan najis. Idan kaif? Faqalat akhbaratni Aisyah. Telah meriwayatkan kepadaku Aisyah bahwa dia dulu Nabi Muhammad mendapatkan maniknya pada saubnya. Kemudian Nabi membersihkan dari mani tersebut dengan air di tempat mani tersebut. Maka aku melihat bagaimana Nabi keluar untuk salat, aku dapati bagaimana maniknya itu dihilangkan dan ada bekas air khusus pada daerah mani tersebut dan pakaiannya semuanya kering, menunjukkan tidak disuci semua pakaiannya. Fahimtum? Al-an araftum hukmul mani? Idan al-mani hukmuhu laysat bin najasah. Famaladi najis awalan al-baul. Aina dalil? Marra ma'ana hadis al-A'rabi. Baul A'rabi fil masjid. La budda ihra' bidalwin min ma'. Hada dalil ala najasah. Wa kadalika najasah mada? Baul tifal ghairu radi. Al-an at-tifal sanatain kamarufan wa ila akhir qad akalat wa syaribat ghairu ar-radi. Idan bawlaha najasah. Idza balat fil masjid labudda an tuhra kama al-A'rabi. Wa kadzalika al-madi. Aina dalil madi? Qad madha ma'ana bimada kitab. Ats-tsalits al-madi madha ma'ana qad madha ma'ana fi sahih al-Bukhari na'am aw la fi kitab man? Kitab mada? Kitabul ilm. Lama Ali yurid an yas'ala nabi yastahi fi bab al-istihya anil ilm tadkur fa idan mada huwa yas'al man amara man al-Miqdad ibn al-Aswad malakum tahfadun hadits alladhi marra ma'akum raji'u idan huwa ya'ti yastahi an yas'ala nabi limada likurbatihi aw likurbati ma'a bintihi. Yani bisabab huwa rajulun madda'an wa rajulun madda'an yadul ala annahu qawi fil jima'. Fahada fadl lirijal qawi. Qala ana kuntu rajulun madda'an wa hadal haq wa huwa yukhbir bi nafsihi. Bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan dulu aku orang yang banyak madi. Kullu shay yuharrik syahwatah yakhruj madi. Kullu shay yakhruj syahwatah yakhruj madi. Al-an huwa yurid yas'al ma hukmul madi. Li'anna kasratul madi yakhruj daiman madi fi syahwah yakhruj madi. Hal madi al-an najis aw la? Walakin yurid yas'al ila nabi yastahi likurbatihi ma'a binti ma'a Fatimah. Yani masyaallah anta syahwah qawi yurayyih binti Fatimah wa ila akhir kama hada. Fa idan yastahi. Idan sa'altu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala dalik fasa'ala. Famada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-jawab lama sa'ala al-Miqdad ibn al-Aswad ya Rasulullah fi rajul madda'an. Famada sana'a qala awalan fandah dzakarahu an yughsila dzakarahu yastahi Ali amr bi ghusl dzakar wa hada yadul ala mada ala najasati likai an yughsil dzakarahu
wal makan alladhi yusab minhu minas sirwal wa ila akhir. Wa amru thani falyatawadda. Idan kadalik khuruj al-madi min asbab mafasidi al-wudu. La budda al-wudu mujaddadan kal baul wal ghaid. Fahimtum? Maka di sini dari perkara yang najis juga al-madi. Di hadis sahih al-Bukhari yang kita lewati, idan qad madha ma'ana fi kitabil ilm. Fi kitab yas'al an ghairihi bisabab al-haya tadkur khalas. Idan kam al-an asya alladhi ya'ti bi an-najasah. Awalan baul, thaniyan baul radi alladhi qad akal wa syarib ghaira al-halim, wa thalith madi, wa rabi' al-wadi. Al-wadi tab'an huwa al-baul, walakin alladhi ya'ti mutaakhir. Fa antum tas'urun aula ba'dal baul lama taku ta'ti khuruj maratan ukhra. Hada yusamma al-wadi. Wa ba'dahum yaqulun al-wadi kharaj. Kadalik bisabab at-ta'ab. Wa yakhtalif al-muhim hada huwa al-wadi. Idan al-madi wal wadi wal baul wa baul radi alladhi qad akal wa syarib ghairal halim kullu najas. Walakin al-mani subhanallah tahir. Lianna al-mani min ain? Al-mani min al-khasyah, min dakhil, min hormon testosteron. Amal baul fahuwa min kila, ay min majri baul. Min al-kila summa nuzul ila al-haud, fa min al-haud ila al-kharij bidakan. Idan najis hukmuhu limada li'anna min fadliyat haqq at-ta'am an-najas. Idan al-baul wa kadhalika al-madi najas wal wadi athar min al-baul, baul al-mutaakhir kadhalik najas. Wa amal mani fahuwa tahir. Aina dalil hadal hadis an Aisyah? Kanat Aisyah tafruquha bil yad ala diyabis. Mani ala diyabis tafruquha bil yad wa khalas. Wa kadhalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis al-akhir al-muhim, Nabi yusalli wa yughassil bas mauqi' hatal mani faqat. Maka Nabi salat dan dia mengetahui terkena pakaiannya itu mani, maka dia usap bagian maninya saja. Maka ini menjadi dalil karena Rasulullah libasuhu wahid au itsnin. Wa manahnu al-an nubaddil thiyab jadid. Lis nughassil au nafruqu fi ma'ana libas. Alhamdulillah kullu zawjat ma'aha khamsa libas. Idan khalas. Nugayyir wa nugayyir wa nugayyir. Walakin fi ayyamin nabi ma'aha zawjah tis'ah, walakin libas nabi laysat kamana mutawadi' والزهد من الدنيا. فإذا لباس النبي واحد أو اثنين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المني وكانت تغسل، فكان يغسل المني. وفي رواية الذي من قبل كانت يابسة فعائشة تفرقه بضفرها. هذا دليل كله على عدم النجاسة. فبقي معنا Ibrahim, who's the tabi'i reported from Aisha. We have 4 tabi'i. The first, Ibrahim Ar-Rusi, An-Nakhai, not Ar-Rusi, not you. Okay, Ibrahim An-Nakhai, not Ar-Rusi. The second, Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai. The third, Hammam ibn Man ibn al-Harith, because there are Hammam ibn Munabbih from Yemen, narrated from Abi Hurairah. So this is Hammam ibn al-Harith an-Nakhai, all an-Nakhai. So the fourth, Sulaiman ibn Yasar, this the fourth. From where? Not from Nakhai, from Madinah. So from Ahlil Madinah. Idan arba'ah ma'ana.
Berarti sekarang kita mempunyai 4 rawi arba'ah minat tabi'in yarwuna an Aisyah. Undur kaif Aisyah zaujatin Nabi tanfa' lil muslimin bidakaiha. Fa ana urid kullu zaujat tastafidun minad din wa tanfa' lil muslimin kama Aisyah. Fal an kullu akhbar mimma yata'allaq bil mani mimma yata'allaq bisir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujami'ha wa kharajatul mani wa hal mani najas aula wa kaif an salatin nabi bilail wa kaif an baulin nabi wa kaif anil istinja nabi. Hadi kullu akhbar asir fayati bil ilm min man min Aisyah. Fa kullu nas yas'al arba'ah haula man Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, Hammam ibnu Harith an-Nakhai, wa kadalika Qais wa Alqamah ibnu Qais an-Nakhai, wa kadalika al-an Sulaiman ibnu Yasar al-Madani. Haula arba'ah kulluhum yaruna an Aisyah bi anna al-mani laysat bin najis. Tayyib, intahaina wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.